ओंकार ओडिया। नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल रे आपण मानक स्वागत। फ्रेंड्स, आपण माने जदि निजर लव लाइफ को लेकरी एक कष्टकर जीवन निर्वाह करूचंती ना आपण जाहाकू चाहूचंती तांको सह आपनकर प्रेम संपर्क स्थापन होई पारुची अथवा पूर्व संपर्क जहाँ आपनकर एक सुखद प्रेममय संपर्क हिसाब से चलतिला ताहा बे आपनक पाखरे आउ अछि। एक दुखद ब्रेकअप रे परिणत होईची। हृदय जेतबेले भांगी थाए सेतबेले कोनसी शब्द होई न थाए सत, मात्र यार तीव्र आघात एवं जंत्रणा प्राण को स्पर्श करिथाए, मेरु मज्जा को दोहले देइथाए। सेही भाई भौणी माने ही कहि परिबे जो माने एथिरे अनुभूति संपन्न तांकर हृदय किभଳି भाबरे भग्न एवं किभଳି भाबरे जंत्रणा जर्जरित। जेतबेले आपनकर कौनसी नूतन स्नेह प्रेम संपर्क स्थापन होई पारे नाही सेतबेले आपनको जेभଳି भाबरे अशांति घेरी जाइथाए, से भली भाबरे जेतबेले एक सुखद प्रेम संपर्क कौनसी ना कौनसी मनोमालिन्य कारण हो, तृतीय व्यक्तिर अनुप्रवेश हेतु हो किंबा पारिवारिक चाप हेतु हो ता भांगी जाइथाए। आपनको निजर मनुष्यटी निज पाखरु दूरेई जाइथाए सेतबेले आपनको सारा दुनियार समस्त मधुरता फिका भली लागिथाए। कौनसी स्थान रे आपनको बास्नार गंध न थाए। तेबे ए समस्त जंत्रणा को निवारित करिया पई आपण मानक जीवन में स्नेह प्रेम भरिया पई एक क्षुद्र प्रयास हुएत जदि आपण माने याको निष्ठा पूर्वक काय मनोवाक्य कले, गुरुंग उपरे श्रद्धा विश्वास रखी कले, एही उपायर अधिष्ठाता देव काल भैरव उपरे आपनकर संपूर्ण आस्था रखी कले, तेबे ध्रुव सत्य निसंदेह आपण मान निश्चित भाबरे आपण चाहूथिबा मनर मनीष को पाई परिबे किंबा भांगी जाइथिबा निजर ब्रेकअप समस्या को पुनरुद्धार करि परिबे। तेबे एई प्रयोगटीर उपस्थापन पूर्व क्षुद्र निवेदन, जदि आपण आज प्रथम बार करिक चैनल रे पाद दैचंती एवं एई भली कंटेंट रे आपनको रुचि रहउची, तेबे चैनल करे थिबा लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन को क्लिक करी एवं ऑल नोटिफिकेशन ऊपर क्लिक करी चैनल को सब्सक्राइब करि नियंतु, जेबोली कि आमे जेतल मध्ये आपण मानक सेबारे एई भली तंत्र मंत्र वीडियो अपलोड करिवो तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखरे पहुंचीबो एवं से सब को आपण माने सर्वदूर देखिकरी किछि ज्ञान आहरण करि परिबे। तेबे फ्रेंड्स, एबे सुन नजर पकेबा एई शक्तिशाली तंत्रयुक्त तोटका जहाँ माध्यम कि आपनकर चाहूथिबा नूतन स्नेह प्रेम संपर्क को आरंभ करि परिबे अथवा भांगी जाइथिबा ब्रेकअप समस्या तुरंत पुनरुद्धार करि पाइबे। एही तंत्रयुक्त तोटका क्रियाटी को सफल भाव संपादन करिया पे जो सामग्री आवश्यक ता एही भली प्राथमिक भाव में आपनको एक लेंबू को संग्रह करिया पड़िबो, जहाँ को आपण माने सहजरे पाखे थिबा मार्केट रो संग्रह करि परिबे। एक हलदिया सुना रंग परि चकचक करथिबा गोटे लेंबू को आपण माने प्रथमे संग्रह करिबे। एला प्राथमिक सामग्री। द्वितीय सामग्री रोचे आपनक रेड मार्कर पेन को पाखे थिबा पुस्तक दुकान क्रय करि आनिबे एवं से स्थान रे आपण ताको गारेई नथिबे अर्थात लेखालेखी कर नथिबे। सीधा सड़क एक रेड मार्कर पेन को सेठू किनिके आनिबे। यार परवर्ती दिन आपको आवश्यक पड़िबो 2 गोटी लवंग जहार की फूल थिबो, संपूर्ण भाव में स्वयं संपूर्ण होइतिबो, खंडिया खबर नथिबो। एई भली एतिक सामग्री प्रथमे जोगाड़ करिकरी जेकोसी सोमवार दिन आपण काय मन वाक्य रे उत्तर दिग को मुख करिकरी एक कला आसन पकईकरी बसंतु। तेबे आपनकर एई उपायटी को करिवार समय होची रात्र 11 रु ता परदिन सकाळ पर्यंत। आपण माने रात्र 11 परे परे जेतबेले आपनको सुविधा होची एक एकांत स्थान देखिकरी आपनको रूम रे मध्ये आपण करि परिबे। एक एकांत स्थान देखिकरी बसी जांतु, एक कला आसन पकईकी बसंतु, आपनकर मुखटी को उत्तर दिग को रखंतु एवं सामने रे एई सामग्री रखंतु अर्थात कागज लेंबू को रखिबे, रेड मार्कर पेन रखिबे एवं 2 गोटी अक्षत स्वयं संपूर्ण लवंग रखिबे जार की फूल थिबो। एई भली भाबरे सामग्री को सामने रखिकरी प्राथमिक भाबरे आपण से लेंबू उपरे आपनकर नामटी को प्रथमे से रेड मार्कर पेन रे लिखंतु, तापर गोटे युक्त चिन्ह देबे, तापर तांक नाम को लिखिबे कि होत आपनकर संगे ब्रेकअप समस्या रे शामिल होइचंती, तांक संगे आपनकर संपर्क थिला बे भांगी जाईची, तांको पुनराय फेरि आनिया पे चाहउचंती, से पार्टनर को नाम लिखिबे अथवा जो नूतन स्नेह प्रेम संपर्क चाहूचंती जहाँ को आपण वशीकरण करने चाहूचंती तांकरी नामटी को लिखिबे एवं तापर गोटे युक्त चिन्ह देकरी ओं बेली लिखिबे। एतिक आपण माने सेही लेंबू उपरे रेड मार्कर पेन सहायता लिखिबे। मु आउ थरे दोहरे दउची कोन करिवे। प्राथमिक भाव में आपनकर नामटी को प्रथमे लिखिबे, आपनकर डाक नाम बा उपनामटी को लिखिबे, तापर युक्त चिन्ह देकरी तांको नामटी को लिखिबे, तांकर से डाक नाम किबा उपनाम, तापर युक्त चिन्ह देकरी ओं बेली लिखिबे। एतिक आपण माने सेट लिखि सरला परे ताको आपण माने निजर दक्षिण हस्तर हाथ पापुली भितर रखिकरी संपृक्त व्यक्ति विशेष को आपण माने गभीर भाव में चिंता करिवे, जेभली कि तांको सह आपनकर संपर्क स्थापन होउची, कोनसी मनोमालिन्य तांको संगे आउ नाही, से आपनकर सह पूर्वपरि मिसुचंती। एई भली भाव में काल्पनिक तांको सह मिसिबार चित्र अंकिला परे
এই যে ক্ষুদ্র মন্ত্র কହୁଛି এই ক্ষুদ্র মন্ত্রକୁ ଆପଣମାନେ ସେଇଠି 21 বার উচ্চারিত କରିବେ। ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ରହିବ ଓಂ ନମୋ କାଳ ଭୈରବ ଅମୁକ ବସମାନାୟ ସ୍ୱାହା। ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି ଓಂ ନମୋ କାଳ ଭୈରବ ଅମୁକ ବସମାନାୟ ସ୍ୱାହା। ଆପଣମାନେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ସେଇଠି 21 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଏବଂ 21 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ ପରେ ପରେ ଆପଣ କାଳ ଭୈରବଙ୍କୁ ମିନତି କରିବେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆଙ୍କ ସହ ଶୀଘ୍ର ମିଳନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକରି ମୋର ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଷଣ କ୍ଷଣେ ଏହି ମନେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ମୋର ଦୈନିକ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷମ ଅଛି। ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଗଲେ ମୋର ଜୀବନଟି ଧନ୍ୟ ହୋଇଯିବ, ମୋ କର୍ମରେ ଅଗ୍ରଗତି ଘଟିବ, ମୋର ସମସ୍ତ ପ୍ରଗତି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ କାଳ ଭୈରବଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବେ ଏବଂ ଅନୁରୋଧ କରିସାରିଲା ପରେ ସେହି କାଗଜ ଲେମ୍ବୁଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ପାପୁଲିରୁ ବାହାର କରିକିରି ଏକ କଳା କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼େଇକିରି ଆପଣ ଏହାକୁ ତକିଆ ତଳେ ରଖିକିରି ଶୟନ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରଭାତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପ୍ରଭାତ ହେଉଛି ଆପଣ ଦାନ୍ତ ନ ଘଷିକିରି କାହାକୁ କିଛି ନ କହିକିରି ସେହି ପୁଟୁଳାଟିକୁ ତକିଆ ତଳୁ ବାହାର କରିକିରି ଖାଲି ପାଦରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଚପଲ ନ ନେଇକିରି ପାଖରେ ଥିବା କୌଣସି ଶୂନଶାନ ପ୍ରାନ୍ତର ହେଉ କିମ୍ବା ମଶାଣି ପଦା ହେଉ ସେଠାକୁ ସଜୋରରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରିକିରି ଫିଙ୍ଗିଦେବେ ଏବଂ ଚୁପଚାପ ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିକିରି ଗୋଡ଼ ହାତ ମୁହଁକୁ ଧୋଇବେ, ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବେ, କର୍ମରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ନାମଟିକୁ ଲେଖିବେ ସେହି କାଗଜ ଲେମ୍ବୁ ଉପରେ ପ୍ରଥମତଃ ଏ ଯେଉଁ 2 ଗୋଟି ଲବଙ୍ଗ ଯାହାକି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଭିତରେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେ 2 ଗୋଟି ଅକ୍ଷତ ଲବଙ୍ଗକୁ ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଫୁଟେଇ ଦେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାମ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଫୁଟେଇ ଦେଇକରି ସେହି କ୍ରିୟାଟିକୁ ସେହି ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଦୋହରାଇ ଦେଉଛି କ'ଣ କରିବେ। ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ନାମଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଡାକ ନାମ ବା ଉପନାମଟିକୁ ଲେଖିବେ, ତାପରେ ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଦେଇକରି ତାଙ୍କ ନାମଟିକୁ ଲେଖିବେ, ତାଙ୍କର ସେହି ଡାକ ନାମ କିମ୍ବା ଉପନାମ, ତାପରେ ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଦେଇକରି ଓಂ ବୋଲି ଲେଖିବେ। ଏତିକି ଆପଣମାନେ ସେଇଠି ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତର ହାତ ପାପୁଲି ଭିତରେ ରଖିକିରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯେଭଳିକି ତାଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି, କୌଣସି ମନୋମାଳିନ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ନାହିଁ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ପୂର୍ବପରି ମିଶୁଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ କାଳ୍ପନିକ ତାଙ୍କ ସହ ମିଶିବାର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଲା ପରେ এই যে ক্ষুদ্র মন্ত্র কହୁଛି এই ক্ষুদ্র মন্ত্রକୁ ଆପଣମାନେ ସେଇଠି 21 বার ଉଚ୍ଚାରିତ କରିବେ। ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର ଏହିଭଳି ରହିବ ଓಂ ନମୋ କାଳ ଭୈରବ ଅମୁକ ବସମାନାୟ ସ୍ୱାହା। ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି ଓಂ ନମୋ କାଳ ଭୈରବ ଅମୁକ ବସମାନାୟ ସ୍ୱାହା। ଆପଣମାନେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ସେଇଠି 21 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଏବଂ 21 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ ପରେ ପରେ ଆପଣ କାଳ ଭୈରବଙ୍କୁ ମିନତି କରିବେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆଙ୍କ ସହ ଶୀଘ୍ର ମିଳନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକରି ମୋର ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଷଣ କ୍ଷଣେ ଏହି ମନେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ମୋର ଦୈନିକ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷମ ଅଛି। ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଗଲେ ମୋର ଜୀବନଟି ଧନ୍ୟ ହୋଇଯିବ, ମୋ କର୍ମରେ ଅଗ୍ରଗତି ଘଟିବ, ମୋର ସମସ୍ତ ପ୍ରଗତି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ କାଳ ଭୈରବଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବେ ଏବଂ ଅନୁରୋଧ କରିସାରିଲା ପରେ ସେହି କାଗଜ ଲେମ୍ବୁଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ପାପୁଲିରୁ ବାହାର କରିକିରି ଏକ କଳା କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼େଇକିରି ଆପଣ ଏହାକୁ ତକିଆ ତଳେ ରଖିକିରି ଶୟନ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରଭାତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପ୍ରଭାତ ହେଉଛି ଆପଣ ଦାନ୍ତ ନ ଘଷିକିରି କାହାକୁ କିଛି ନ କହିକିରି ସେହି ପୁଟୁଳାଟିକୁ ତକିଆ ତଳୁ ବାହାର କରିକିରି ଖାଲି ପାଦରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଚପଲ ନ ନେଇକିରି ପାଖରେ ଥିବା କୌଣସି ଶୂନଶାନ ପ୍ରାନ୍ତର ହେଉ କିମ୍ବା ମଶାଣି ପଦା ହେଉ ସେଠାକୁ ସଜୋରରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରିକିରି ଫିଙ୍ଗିଦେବେ ଏବଂ ଚୁପଚାପ ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିକିରି ଗୋଡ଼ ହାତ ମୁହଁକୁ ଧୋଇବେ, ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବେ, କର୍ମରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ନାମଟିକୁ ଲେଖିବେ ସେହି କାଗଜ ଲେମ୍ବୁ ଉପରେ ପ୍ରଥମତଃ ଏ ଯେଉଁ 2 ଗୋଟି ଲବଙ୍ଗ ଯାହାକି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଭିତରେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେ 2 ଗୋଟି ଅକ୍ଷତ ଲବଙ୍ଗକୁ ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଫୁଟେଇ ଦେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାମ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଫୁଟେଇ ଦେଇକରି ସେହି କ୍ରିୟାଟିକୁ ସେହି ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଅତଏବ ଆପଣମାନେ କ୍ରିୟାଟିକୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରିକିରି ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଥର କ୍ରିୟାକୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ କାୟ ମନୋବାକ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ସହ କରନ୍ତୁ, ଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ ଭକ୍ତି ରଖି କରନ୍ତୁ, କାଳ ଭୈରବଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ଆସ୍ଥା ରଖି କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କ ସହ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ପର୍କର ସୂତ୍ରପାତ ଘଟିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମହଲରେ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଟା ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ।
से पर्यंत दर्शक बंधु आपण समस्ते मंगलमय कृपार भले थांतु रहुछि। सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। नमस्कार।